कसो भन्छ त्यो केटीले? What will the lady say? छि 10% त के हो, जीवनै लानुहोस्। She will say, well, what is this 10%? Take everything. Take my life. म त तपाईलाई के दिन सकिन। I'm not able to give you anything. 10% दिएर के चाहिँ हुन्छ? What is this 10%? मेरो जिन्दगी तपाईको हो। My life is yours. Will that she will be happy or sad like that? के उमा त्यहाँ खुसी हुन्छ कि दुखी हुन्छ? विचार गर्नुस्। तपाईले you think on that. नयाँ करारमा चाहिँ जीसस क्राइस्टसँग बिहे भएको हाम्रो। And so in the New Testament we have been wedded with the Lord Jesus. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ प्रभुलाई जे पनि गर्छौं खुसीले गर्नुपर्छ। And so whatever we do for Christ we do with joy. दिएन भने पनि साह्रो पर्छ। And so even if I don't give it, it's so difficult. सबले लेखेर हाल्छन् हो अन्त। And so everyone just writes it and gives it to हामी त us. लेख्नै पर्यो नि त अन्त। And so we have to write it फेरि anyway. गन्ती गर त। Count it again. यो ज्यादा हालेनौ। Have you not given more? हेर है, हेर चेक गर। Make sure you calculate it. त्यो त प्रभु घरमा दिनै पर्यो नि त। We have to give it to the house of God. अनुहार पनि अलिकति स्याड। And the face is also sad. के प्रकार? त्यसले गर्दा just because not knowing what old covenant and what new covenant spirit is. अनि त्यो पुरानो नियम अनि नयाँ नियमको आत्मा नबुझेको कारणले मात्रै. त्यसले गर्दा नयाँ करारमा आउँदाखेरि चाहिँ So as we come to the new covenant, हामी गभर्नमेन्टमा छैनौं। we are not in the government. हामी इजरायल गभर्नमेन्टमा छैनौं। We are not within the government of We are Israel. in the kingdom of heaven. हामी त परमेश्वरको स्वर्गीयको राज्यमा छौं. त्यसले गर्दा हामी किङलाई चाहिँ ड्याडी भन्छौं। And so we now call upon the king as daddy. अब ड्याडी कस्तो हुन्छ? And so who is the daddy like? महिना मर्ने बित्तिकै खोइ 10%। The daddy won't be like at the end of the month, where is the tax? मेरो चाहिँ प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्छ। And that is the Lord that I have. मलाई थाहा छैन तपाईको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ। I do not know what your Lord is like. उहाँले मलाई 10% माग्दैन। He does not demand 10% from me. नानी के छ? So my son, what is it like? खर्च पुग्छ कि पुग्दैन? Is there enough money for you? मजाले खानु लाउनु। You do everything for yourself to feed पुगेन भने yourself. माग्नु। If you do not have enough, ask of म me. त आकाश पृथ्वीको मालिक हो। I am the owner and master of the whole universe. तँलाई साह्रै खुसी मन परेर मलाई के दिस् भने चिन्हको रूपमा राखि पनि हाल्छु म। And so if you give me something, then I will keep it as a present. म तेरो बाउ हो। I am your father. That sort of relation I have with my father. यस्तो सम्बन्ध छ मेरो पितासँग। Whatever I do, मैले जे गरे तापनि I do out of love. म प्रेमको कारणले गर्छु। Because he is my father. किनभने उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। त्यसले त अब मलाई सजिलो भयो। So which is why it's easy for me. I am married to Christ. म क्रिस्टसँग चाहिँ मेरो विवाह भएको Everything I छ। belongs to, I own is his. मसँग भएको सबै कुरा चाहिँ उहाँको हो अब। There only one thing. तर एउटा मात्रै कुरा छ। परिवारमा झगडा, It will bring strife in the family, discuss, debate, discussing and debate, अर्काको निन्दा, and talking about others, ill of others, अनि कुनै प्रकारको bitterness, तितो, and the bitterness in the family, त्यहाँदेखि बाहिर संसारमा मर्डर, and murder in the world. सुन्नुहोस् है, चुप्पी हान्ने, And so it's knifing त्यहाँदेखि ग्याङ फाइट, and gang fighting, अनि नराम्रो प्रकारको अश्लील कुराहरू, and things of pornography, त्यहाँदेखि राष्ट्र लेभलमा मतलब नेसनको लेभलमा, and in the national level, वर्ल्ड वार, and the world war, terrorism, सबै यो उग्रवादी काम सबै शैतानले गर्छ। and all these things that are from Satan. From the level of iri, अनि त्यो इरीको त्यो स्तरबाट, त्यो झर्कोको लेभलबाट, and from the level of irritation, वर्ल्ड वार सम्म शैतानले गराउँछ। up to the world war, it is the Satan's war. It has levels. उसको मान्छेलाई पछार्ने, The level it can bring the सारा man down, संसार उसको हातमा परेको छ। and all the world is in his hands. अनि क्रिश्चियनहरु पनि उसको ग्रिपमा छ। And the Christians are also in his अनि grips. मसिनो कुरामा लडेको क्रिश्चियनलाई थाहै हुँदैन। And the small matters that the Christians are falling and they do not understand. चर्च पुगे भने भयो। And somehow if I reach the church, I'm जसरी okay. पनि फ्यामिली प्रेयर भयो भने भयो। Somehow if there is a family prayer, it's fine. अब सुन्नुहोस् कुरा। So now please pay attention. शैतानको स्तर हुन्छ। There are levels of Satan. अनि कतिवटा स्तरमा चाहिँ शैतानले डिक्टेट गर्छ। And in what levels that the Satan will dictate. यहाँ रिसा, So you be angry here. यहाँ भुतभुता, And utter evil words here. यहाँ अर्काको ब्याकबाइटिङ गर, And backbite here. त्यसलाई झट्टै क्षमा नदिहाल। And do not forgive immediately here. त्यो केटीको मङ्गनी भएको छ भने खबर लैजा लप्पल्लो गर्नु। And take this news that this girl is getting a betrothed. यता कुद उता कुद। Go run here and there. 4-5 वटा खबर चाहिँ एकदम you should keep abreast with the news at least to give others। अनि 5-6 चाहिँ खबरहरू चाहिँ राखिराख्नुपर्छ बताउनको लागि। मण्डलीमा के हुँदैछ याद गर्नु। Remember what's happening in the church. को आउँदा के भन्नुपर्छ त। You know what you need to tell to others. मान्छेलाई दौडाउँछ।
He will make people run around. त्यहाँबाट त्यसो गर्दै गर्दै कसैलाई किडनी चोर्न लाउँछ, And some of them, it will make them to steal कसैलाई kidneys. तास खेलेर अलमा लाउँछ, And some, they are gambling. कसैलाई एबर्सन गर्न लाउँछ, And some, it will ask them to कसैलाई do मुभीमा abortion. अलमा लाइन्छ, And some are lost in movies. अनि कसैलाई कम्बरमा भन्छ And some tell in the waist, बम बाँध, put bomb around your waist. लाटा बम बाँध. Put the bomb around you. कसलाई भनेको? Who is he telling? टेररिस्टलाई भन्नुहोस् न, He's telling it to terrorists. बम बाँध, Put the bomb around you अनि त्यहाँ गएर मरिदिए जा, and go and die. कस्तो शक्तिशाली शक्ति देखाइदिए, And show your power. अनि त्यहाँ त्यसो गरिस् भने खतम हुन्छ त्यहाँ. And so if you do that, all will be destroyed. अनि लाटाले बम बाँध्छ. And that person will put the bomb around him. तल चाहिँ फेरि एउटालाई ब्याकबाइटिङ गर्न आउँदैछ, And down there will be someone who त्यो पनि बाइबल will बोकेर. be backbiting with the अनि Bible. भन्छ बाइबल बोक्नेदेखि लिएर गएर टेररिस्टहरू सब मेरो हातमा हो, And he will say that those who carry the Bible and terrorists, they are all mine. म मान्छेलाई नचाइदिन्छु क्या, नचाइदिन्छु. I will make people dance at my words. एल्डर्सहरूलाई पनि बल्डर्स बनाइदिन्छु म. And I will make the elders to blunder as well. बल्डर्स, Boulders. एल्डर्स बल्डर्स भयो भने के हुन्छ? If the elders become boulders, then what happens? चलाउन सक्छ? बोल्डर्स पल्टाउन सक्छ? सक्दैन नि त, ढुङ्गा ठुलो. We're not able to move the boulders. सब शासन गर्छ उसले. And he will rule everything. अनि टेररिस्टलाई भन्छ बम बाँध भन्छ. And he will tell the terrorists to put the अनि त्यो bomb around टेररिस्टले you. गएर त्यो शैतानले भनेको मान्छ. The terrorists follow what the Satan says. अमेरिकामा के गरे तपाईँलाई थाहा छ? You know ट्विन टावरमा what happened to the Twin Tower in America? सबै क्रिस्चियनको घरमा पनि भ्याउँछ उसले. And he will also be working in the Christian's family. अनि त्यस प्रकारले उसले सबैलाई हराउँछ. And he will demand things to be done by everyone. तर बाइबलले भन्छ But the Bible says क्रिस्चियनले चाल पाए उसको शक्ति, a Christian has figured out his power, स्ट्रेटेजी चाल पाए. has figured out his strategies. अनि उसकोमा 5वटा सहुलियत दिएको छ, There are 5 incentives given. अनुग्रह दिएको छ, Grace is given. पवित्र आत्मा दिएको छ, Holy Spirit is given. संगति दिएको छ, Fellowship is given. प्रभुको वचन दिएको छ, The Word of God is given. पवित्र आत्मा दिएको छ. Holy Spirit is given. 5वटा शक्ति उसको There are हातमा छ. 5 strength, power is बाइबलले given. भन्छ And Bible says, यो शक्तिले चाहिँ with this power, उसले क्यासलहरू उडाइदिनु सक्छ, that he's able to bring down the castles एनिमीहरूलाई शत्रुहरूलाई खुट्टामा राखिदिनु सक्छ उसले. and will trample upon the enemies. तर शैतान क्रिस्चियन लाटा भएको छ. But the Christians have become dumb. अनि अब विचार गर्नुहोस्, And so please think, एउटा बहिनीकोमा आयो, okay, he has come to a sister. उसले संसारको सबै मान्छेलाई डिक्टेट गर्यो. And he has dictated all the people in the world. तर तपाईँ दिदी बहिनीकोमा आयो एउटा, But one comes to a sister. नानीले न्याक गरे, तपाईँलाई न्याङ न्याङ गर्यो, A sister is always scratching you, नानीले nagging you. नानीले Or the child is nagging onto you. टप्पै रिसाएन, And you are not angry. खाना घोप्ट्यो, And the food has fallen over. बुढा रिसायो, बुढी रिसाउँदैन. And the husband is angry, but the wife is not. त्यो मङ्गनीको कुरा भनिदिनुहोस् न भनेर भन्यो शैतानले राम्रो प्रकारले. And Satan really beautifully says, tell the story about someone is getting now betrothed. अनि काठमाडौँमा के हुँदैछ भन्दै भन्दै भन्दैछ भित्रबाट. And from inside he's telling you to say, like, tell the story about what's happening in त्यो Kathmandu. दिदी त्यो सिस्टर हल्लिन मान्दैन, But that sister is not moving. कसैको कुरा पनि गर्दैन. He's not talking about anyone. नातिनीले कपाल त नरिसाउँदैन. And the grandchild is pulling the hair, but she's not angry. निकै साह्रो परिसक्यो. It's so difficult. अनि उसले प्रभुलाई प्रार्थना गर्दैछ, And she's praying unto God. प्रभु यस्तो घरमा दाल पनि घोप्ट्यो, Lord, the dal has fallen. प्लेट पनि फुट्यो, And the plate is broken. पर बुढाको गाडीको टायर पनि पम्चर भयो अरे. And the tire is also punctured. सबैपट्टि ग्याङ अप टाइप. And she's being, she has She has been ganged up by she's being, enemies. yes, शत्रुहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ पक्रिरहेको छ. अनि ऊ त्यो एकदम टाइट स्पटमा छ. And she is in a tight spot. She asks for the grace. अनि अनुग्रहको मागिरहेको छ उसले. प्रभु म यहाँ रिसाउन चाहदिनँ, Lord, I do not want to be angry here. म यहाँ झर्को पनि मान्न चाहदिनँ, I do not want to be irritated here. गनगन गर्न पनि चाहदिनँ, I do not want to murmur म here. कसैको कुरा गर्न पनि चाहदिनँ. I don't want to talk about प्रभु anyone. मलाई विजय दिनु. Lord, give me the victorious life. बाइबलले भन्छ Bible says 7वटा सहर कब्जा गर्ने मान्छे भन्दा पनि त्यो दिदी शक्तिशाली हो. that sister is powerful and stronger than someone who's able to prevail and be victorious over 7 cities. त्यो उपदेशको किताब 16 अध्यायमा पढाउँछ. Please with you. राम्रोसँग सुन्नुहोस् कसरी. You can please listen carefully how this might be. संसारमा प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूलाई नोकरी कसले दिन्छ? दिदीबहिनीले भन्नुहोस्. के प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू सबै यहाँ रोडमा सुतिरहेछ बाहिर? And so people who do not believe in the Lord, are they just sleeping on the street? त्यो घरहरू कसले दियो? Who gave them the house? उनीहरूको हात काट्यो कसले जाति गर्छ? When they have wounds, who heals them? उनीहरू प्रार्थना नगरिकन हवाईजहाजमा हिँड्छ, सुरक्षा कसले दिन्छ? And so as they fly without prayer, how are they protected? उनीहरूलाई सुन्दरता कसले दिएको? Who gave them the beauty? उनीहरूलाई योग्यता कसले दिएको? Who gave them the ability? उनीहरू पाइलट कसरी भएको? Who made them pilots?
कि भूत प्रेतले बनाउँछ पाइलट Is it the evil spirit who does that? कि दुष्ट आत्माले दिन्छ घरहरू Is it the evil spirit who gives houses? प्रभुलाई नचिनिकन पनि मान्छे हेल्दी हुन सक्छ Even without knowing God, they can be healthy. प्रभुलाई नचिनिकन पनि घाउ जाति हुन्छ Without knowing God, the wounds can be healed. प्रभुलाई नचिनिकन पनि मान्छे धनी हुन सक्छ Without knowing God, people can be rich. मुस्लिमहरूले अल्लाह भनेर पुकार्छ The Muslims, they call upon Allah. तर पेट्रोल कसको ज्यादा छ But who has more petrol? भन्न सक्छौँ हामी Please tell me. सबैभन्दा लामो बाँच्ने जाति कुन चाहिँ हो And who are the people who live the most? जापानिजहरू They're Japanese. सेकेन्डमा को Who are the second? मुस्लिमहरू And the second are the Muslims. यस्तो लामो बाँच्ने जातिहरू And so they live for so उनीहरूलाई long. परमेश्वरलाई चिनेको छैन They do not know God. तर हाउ डिड दे गेट अल दिस बेनिफिट्स यी सबै सहुलियतहरू कहाँबाट पाए? हेर त परमेश्वरलाई नचिनिकन पनि परमेश्वर खुसी नभइकन पनि यस्तो चिज जसुकैलाई पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ Without knowing God, without God being pleased with us, these things can be given. तर किन दिएको But why is it given? जस्ट बिकज वान रिजन एउटा कारणले मात्र हो, गड इज गुड किनभने परमेश्वर असल हुनुहुन्छ. त्यति मात्रै हो कारण That is the only reason. क्रिस्चियन भइसकेर And now being Christian, कसैले सोच्छ some might think, यो सबै कुराहरू मेरो भयो all these things are okay for me. राम्रो प्रकारको घर भयो I have a good house. नट ब्याड नराम्रो होइन. आई डु नट डिक्राइभ फर द्याट अनि मैले यसको खोजी गरेको छैन. डिक्राइभ इज डिभ्याल्यु द्याट अनि तिनीहरूलाई मैले कमसल गरेको छैन. राम्रो हो अनि त्यो असल छ. परमेश्वरले दिनुहुन्छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ. God gives द us. प्रुफ एन्ड सिम्पटम्स एन्ड साइन एन्ड द मार्क द्याट गड इज ह्याप्पी विथ यु अनि यो चाहिँ चिनो होइन कि हामीलाई परमेश्वर चाहिँ हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिकन. किनभने इजरायलसँग परमेश्वर खुसी हुनु भएन Because God was not happy with Israelites. यहाँ कसकोमा हिन्दी बाइबल छ Who has Hindi Bible here? कसैकोमा छ Does anyone have छैन, it? हिन्दी बाइबल हजुर हो प्लिज काइन्डली रिड फ्रम द एप हामी पुरानो नियममा संक्षिप्तमा मैले भनेको छु हाफ एन आवरमा अलिकति ज्यादा जाला तर हामी बाइबललाई दुईटा भागमा बुझ्दैछौँ सजिलोसँगले And so in half an hour, we're trying to understand the Bible in two halves. इजरायललाई परमेश्वरले सबै सहुलियत दिँदा दिँदै पनि लेखेको छ शत्रुलाई जितेन भनेदेखि चाहिँ प्रभु दुखी भनेर लेखेको छ And so it is mentioned to the Israelites that after giving all these incentives as well, if they do not overcome their enemies, that the Lord will not be pleased with them. यो कुरा चाहिँ हामी भजनको किताब 41 अध्यायमा पाउँछौँ We फेरि पनि सबैलाई जय मसीह Let me say to you all again, अब यो बाइबल जो पनि हाम्रो हातमा छ यसमा 66 वटा किताबहरू छ भनेर हामीलाई थाहा छ and we know this Bible that we have has 66 books. तर यो बाइबल सबैले एकदमै रुचि राखेर एकदमै इन्ट्रेस्ट राखेर साह्रै मन पराएर पढेको देखिँदैन But we do not find everyone with much interest eagerly reading the Word of God. अनि यस्तो सिकाइएको हुन्छ And कि so, तिमीले क्वाइट टाइम अथवा तिम्रो बाइबल पढ्ने समय बितायौ this is how they are taught that have you in your quiet time read the Bible? कसले पढ्यो कसले पढेन Has anyone read? Has anyone not read? अनि त्यसो गर्दा त्यो डरले गर्दाखेरि पनि अलिक पढ्नुपर्छ And sometimes with fear, that because of the fear, they have to read. तर त्यसरी होइन But it is not like that. बाइबल पढ्दा साह्रो मजा आउँछ When you are reading the Bible, there is so much exciting पढेकै गरौँ जस्तो लाग्छ that you want to continue to read on and on. तर जब But when कसैले बाइबललाई regarding the Bible, प्रष्ट प्रकारले बताइदिनु पर्यो बाइबल कसरी पढ्नु that if they are told, they must be explained how clear they should be reading the Bible. म तपाईँलाई यति च्याप्टर यति अध्याय बिहान बेलुका यस्तो भन्दिनँ I do not say this many chapters in the morning or in the evening. तर तपाईँले एकछिन ध्यान दिनुभयो भनेदेखि But if you pay attention for 1 moment, आधी घन्टाभित्रमा in half an hour, हामी सम्पूर्ण बाइबललाई बुझ्छौँ that we can understand the whole Bible. अनि जब बाइबल बुझ्छौँ And when we understand the Bible, तब हामीलाई बाइबल एकदम कठिन किताब साह्रो किताब जस्तो लाग्दैन and we do not find the Bible as a difficult book. अब अहिलेको हाम्रो विषय चाहिँ हो And the subject for today is, बाइबल इन हाफ एन आवर and Bible चाहिँ आधा घण्टामा. अब हामीले रित्याउँछौँ We will finish that. त्यसको कन्सेप्ट बुझ्छौँ We will understand the concept of it. त्यहाँबाट हामीलाई बाइबल पढ्न साह्रो मजा लाग्छ And then we will have interest in reading the Bible. अब सबजनालाई थाहा छ बाइबलमा दुईटा करार छ And we know there are 2 covenants in the Bible. न्यू टेस्टामेन्ट ओल्ड टेस्टामेन्ट और न्यू कोभेनेन्ट ओल्ड कोभेनेन्ट And पुरानो नियम नयाँ नियम अथवा पुरानो बाचा नयाँ बाचा भनिकन.
तर यो कुरालाई कसैले प्रष्टसँगले पस्केन भने But if someone doesn't present this expertly, you can be entangled throughout your life studying the scriptures but not finding out what exactly is trying to say. अनि जीवनभरि नै तपाईँले चाहिँ यो खोजिराख्नुहुन्छ, पढिराख्नुहुन्छ, तर के भनिराख्ने त्यसको कुरा चाहिँ बुझ्न It सकिँदैन will be quite burdensome for you. अनि एकदमै बोझ हुनु पुग्छ तपाईँलाई. That happened to me also. अनि त्यो मलाई पनि हुन पुग्यो. For 16 years together, 16 वर्ष जम्मी I गरेँ. struggled and struggled. एकदमै सङ्घर्ष गरेँ त्यसमा. तर मलाई कसैले बताइदिएन. No one told me that. अनि म धेरै पीडित भएँ. And I was troubled. अनि किन बाइबल चाहिँ यस्तो कठिन? And why is the Bible so difficult? कसैले पुरानो नियममा लान्छ, Someone takes you to Old Testament. कसैको घर डेडिकेसन हुँदैछ भन्छ. Where someone say there's a house dedication अनि घर डेडिकेसन गर्दा राम्रो हो. and it's good to dedicate a house, अनि त्यो घर डेडिकेट गर्छ. and they dedicate a house. अनि बुढाबुढीले प्रार्थना पनि गर्छ. And the husband and wife, they pray. तर खास डेडिकेसन भने के हो? But what is really a बुझ्नु dedication? छैन. Without understanding it, कसैको घरमा गयो he goes to going to someone's house अनि त्यो घरलाई केही आशिष दिनु पर्यो. and just to bless someone's house. अनि उसले व्यवस्थापन किताब 28 अध्याय खोल्छ. And they open the Bible from Deuteronomy chapter 28. त्यहाँ आशिषको कुराहरू लेखेको छ. And there are things about blessings there. अनि त्यो आशिष मध्येमा एउटा कुनै कुरा पिक एन्ड चुज एउटा राम्रो मन परेको कुरा टिप्छ उसले. And so amongst those blessings, they pick only the good ones. अनि यस्तो होस् भनिकन भन्छ. And they say, may this be for you. तर उसले कतिवटा कुरा छोडिदिन्छ त्यो. But they leave behind other things. अब जस्तो व्यवस्थापन किताब 28 अध्यायमा So for example, in Deuteronomy chapter 28, त्यहाँ आशिष पल्टाउँदैनौँ हामी. we will not turn into that. त्यहाँ आशिषको कुरा छ. It mentions about blessings. अनि त्यहाँ आशिषको विषयमा मैले भने अरे And I mentioned about blessings there. तिम्रो प्रशस्त छोराछोरी होस्. There may be many children for you. How many of you are going to take that blessing? कतिजनाले त्यो आशिष तपाईँ लिनुहुन्छ होला? प्रशस्तै छोराछोरी होस्. You might have plentiful children. अहिले तपाईँको 11 जना छोराछोरी भएको सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? Are you able to take care of 11 sons and daughters? Be honest. एकदमै सिधा भन्नुहोस्. 11 जना छोराछोरी. If you have 11 children, एउटाले टाउको दुखाइरहेछ. one is giving you headache. त्यसले गर्दा हामीले पिक एन्ड चुज गर्नु हुँदैन. So we should not pick and choose. We should know the spirit of the word of God. What is old covenant and what is new covenant? अनि वचनको आत्माको कुरा बुझ्नु पर्दछ पुरानो करार नयाँ करारमा. त्यसो गरेन भने चाहिँ If we do not do that, there will be struggle throughout your life. अनि हाम्रो जीवनभरि चाहिँ सङ्घर्ष And हुन्छ. that's what exactly written in the book of Matthew chapter 9 अनि त्यो कुरा लेखिएको छ मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायमा अनि verse 16. 16 पद. कसैले पढ्नुहोस् नेपालीमा समय बचाउनको लागि. अनि verse 17 also. अब यहाँनिर सबजना मलाई ध्यान दिएर हेर्ने. So please pay attention. बाइबलमा दुईटा करार फाल्टै छ. यो अलग्गै हो. यसलाई छुट्याउनु पर्छ, मिसाउनु हुँदैन, नभएदेखि स्ट्रगल हुन्छ, फाट्छ, च्यातिन्छ भन्दैछ. And so what he is saying is there are two covenants, they are separate, they cannot be mixed together, otherwise it will break. तर अब कतिजना मान्छेलाई पुरानो नियम पढ्दा मन परिसकेको हुन्छ त्यो. But for some people, because they have been reading Old Testament for so long, they like it. अनि उसलाई नयाँ करारमा चाहिँ खास प्रभुले भन्न चाहेको यो हो, यो पुरानो करार हो भनेदेखि होइन म त यस्तै प्रकारले पहिला पढ्दै आएको भनेर उसले भन्छ. And they read the New Testament and from this is what the Lord is trying to say and go back to Old Testament. This is how my understanding and I will take it like this, they say. त्यो पनि लेखेको छ बाइबलमा. It is written in the Bible as well. लुकाको किताब 5 अध्यायमा. In the Luke chapter 5. 5 अध्यायको 37, 38, 39 पद पढ्नुहोस्. 37, 38 and 39. मैले भनेको होइन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ.
It is not my saying, but the word of God. उसले पुरानै तौर तरिका मन परायो, They like the old things. तर पिक एन्ड चुज, They're only picking and choosing. एउटा मन परेको टिप्यो अर्को छोडिदियो। They're picking only one that they like and the other leaving behind the other. अब तिमी शरीरमा बलियो हौ भनेर प्रार्थना गर्दै म खुसी हुन्छ। And when you pray saying you be strong in your health and in your body, then they become happy. तर 10 जना छोराछोरी होस् भने भाग्छौ। But if you say that you may have 10 children, then they will run away. त्यो किन यस्तो बुझ्नु पर्यो नि हामीले। But we need to understand why this म is. तपाईलाई बताउँछु। I want to tell you. पुरानो करार भनेको ओल्ड कभेनेन्ट भनेको परमेश्वरले इजरायल राष्ट्रसँग बाँध्नु भएको हो। And the old covenant is what the Lord had with the nation Israel. अनि पृथ्वी तलको सतहमा परमेश्वरले एउटा राष्ट्रलाई टिप्नु भयो, इजरायल राष्ट्रलाई, अनि उनीहरुसँग एउटा लेखापढी गर्नुभयो। And so the Lord picked up the nation Israel from the world, and He had this interchange with them. अनि इजरायलको चाहिँ सरकार छ, सरकार भन्नु सबजनाले। So let us all say that. Yeah, त इजरायलको अहिले पनि सरकार छ। इजरायलको सरकारमा चाहिँ के हुन्छ अब? and so there is a government of Israel. What happens in the government? अब इजरायलमा अथवा संसारको कुनै पनि सरकारमा प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुन्छ। And so in any government you have the president or prime minister as the highest level. भुटान जस्तो पनि राजा हुन्छ त्यहाँ। And if it is like Bhutan, you have a king as the highest position. दुरुस्तै इजरायलको राष्ट्रमा चाहिँ सबैभन्दा शिरमा चाहिँ परमेश्वर राजा भएर बस्नु भएको थियो। And so likewise, in the same way, for the nation of Israel, the highest position, the head was the God. तपाईले बुझ्नु हुँदैछ, पुरानो करारमा परमेश्वर इजरायल राष्ट्रसँग करार बाँध्नु भयो, अनि सबैभन्दा माथि सरकारमा राजा बसेको जस्तै, प्राइम मिनिस्टर बसेको जस्तै, प्रेसिडेन्ट बसेको जस्तै परमेश्वर चाहिँ राजा भएर बस्नु भयो। And I hope you understand that the Lord is having this covenant with Israel, the nation Israel, and as a president, a prime minister, the highest position, the head is God. अनि पृथ्वी तलमा पनि काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स हुन्छ। And so in the world as well, there are council of ministers. अनि त्यो काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भएको जस्तै इजरायलमा 70 जना काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स थियो। And so likewise, the council of ministers in Israel, there were 70 council of ministers. अन द टप किङ, And the king on the top, माथि चाहिँ राजा, and the king being on the top, अनि तल चाहिँ 70 जना सल्लाहकारहरू, काउन्सिलर्सहरू। and below him was 70 counselors. अब इजरायल राष्ट्रमा And in the nation of Israel, 12 वटा गोत्र हुन्थ्यो। there are 12 tribes. नप्ताली, जबलुन, युदा, रुबेन, गाद भने जस्तै। And so like all these names that are given to the tribes. अनि यो 12 वटा गोत्र चाहिँ तल पृथ्वी तलमा जाति छ, त्यसमध्ये 70 जना काउन्सिलर छ, माथि चाहिँ प्रभु राजा भएर बस्नु भएको छ। इजरायललाई चाहिँ सरकार भन्छ, सरकार, गभर्नमेन्ट भन्छ। And so the government which is formed by the lowest as the 12 tribes, and then you have the 70 counselors, king, and then God. अनि त्यसलाई चाहिँ किङडम अफ इजरायल भन्छ। And so that is called the kingdom of Israel, इजरायलको राष्ट्र। the kingdom of Israel. अब 12 गोत्रमा 11 गोत्रले काम गर्नुपर्छ, And amongst the 12 tribes, 11 have to work. अनि एउटा गोत्रले काम गर्नु पर्दैन। And one tribe, they do not have to work. अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो लेवी गोत्र हो। And you know that is the tribe of अनि Levi. उनीहरूले चाहिँ खालि मन्दिरको सेवा गर्नुपर्छ, And they only serve in the temple. मन्दिरमा बलिदान गर्नुपर्छ, And they make sacrifices, they अनि offer मन्दिरमा धूप sacrifice, बाल्नुपर्छ, and they offer incense. धेरै प्रकारको मन्दिरको कामहरू उनीहरूले गर्नुपर्छ। And many works that entail in the temple. उनीहरूको जमिन पनि छैन, They do not have any land. उनीहरूको कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन। They do not have any bank balances. 11 गोत्रले चाहिँ रगडिएर काम गर्नुपर्छ। And the 11 tribes, they have to laboriously work. उनीहरू चाहिँ एग्रिकल्चरिस्ट थियो, And they were mainly working in the agriculture. उनीहरू चाहिँ खेती किसान गर्ने मान्छेहरू थियो। And they were working in the field. अब त्यो एउटा गोत्र लेवी गोत्रलाई पाल्नको लागि चाहिँ And so सरकारलाई ट्याक्स चाहिन्छ। and to look after the tribe of Levi, the government needs tax. सरकार कसरी चल्छ? ट्याक्सले चल्छ, And the government runs by tax. खजनाले चल्छ। It runs by the revenue 11 generated. जना 11 गोत्रले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो सरकारलाई। And the 11 tribes, they had to pay the tax to the government. अनि कति पर्सेन्टले दिदीबहिनीले भन्नुहोस्? What is the percentage? 10% ट्याक्स भन्नुहोस् सबजना। 10% tax. त 11 गोत्रले 10% ट्याक्स तिर्छ, अनि लेवीले भात खान्छ, लेवीले लुगा लाउँछ, अनि सरकार चल्छ। As the 11 tribes pay taxes, and the Levites, they are able to eat and feed themselves, the clothing and everything, and the government runs in that way. त्यसले गर्दा राजा भएर प्रभु बस्नु भएको छ। And so God is now set as a king. अनि इजरायलको राष्ट्रमा कसैले पनि परमेश्वरलाई बाबु भन्न पाउँदैन। And so in the nation of Israel, no one is able to call God as my father.
परमेश्वरलाई परमेश्वर भन्नुपर्छ. They have to call God as my God. And the spirit goes like this. आत्माले यसरी भन्नुहुन्छ. Some of the prayers you can come across like this. अनि कति प्रार्थना यसरी पनि भनेको सुन्नुहुन्छ होला. भयज्ञ परमेश्वर, Fearful God अद्भुत परमेश्वर, and a wondrous God. डराउनु पर्ने परमेश्वर, And that's a God I should fear. आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर, God who does miracles. टेरिबल गॉड. And कस्तो भययोग्य परमेश्वर. यस्तो खालको सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो. And so they had to speak to him in this manner. Nobody could call God as a father. कसैले पनि पिता भनिकन परमेश्वरलाई भन्न पाउने That was a government. That was त्यतिखेरको सरकार त्यस्तो थियो. Can you dare to call the president or prime minister of UK as father, daddy? प्रेसिडेन्ट अथवा प्राइम मिनिस्टर युके को लाई तपाईले ड्याडी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? No. No, You are not related that way. अनि त्यसरी सम्बन्ध भएको छैन. He is your king, he is your ruler. उ त राजा हो, त्यहाँ चाहिँ सरकारमा छ. And you have to pay the tax. अनि तपाईले त्यो तिर्नु पर्दछ That कर. is how the kingdom of Israel was. अनि इजरायलको सरकार पनि त्यस्तो थियो. अब नयाँ करारमा आउँदा And now coming into the new covenant, प्रभु यीशु मसीहले पहिलोचोटि सिकाउनु भयो. and the Lord Jesus Christ teaches for the first time. अब चाहिँ परमेश्वर होइन, And now it is not God, किङ पनि होइन. it is also not king. Firstly, you should address him as a father. First सुरुमा चाहिँ हामीले पिता भनिकन उहाँलाई You can call भन्नुपर्छ. him daddy. बाबा भनिकन भन्न सक्छौँ. That is how it goes in the kingdom of heaven. अनि स्वर्गीयको राज्यमा यस्तो हुन्छ. यो चाहिँ अहिले हामी स्वर्गको राज्यमा छौँ. And so we are in the kingdom of heaven now. परमेश्वरले पुरानो करारमा इजरायलसँग करार बाँध्नु भयो. And the Lord had a covenant with the Israelites in the Old Testament. अनि त्यो करार बाँधिसकेपछि इजरायलले करार पुरा गरेन. And the covenant that was given, the Israelites were not able to fulfill. उनीहरूलाई परमेश्वरले मन्दिरको नक्सा पनि दिनुभयो. And the Lord even gave them the plan of the temple. अनि त्यसलाई टेबरनेकल भन्छ, And they call it is called as tabernacle, निवास स्थान भन्छ. as a tabernacle. अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई राजाहरू पनि दिनुभयो, And they were given kings. अनि न्यायकर्ताहरू पनि They दिनुभयो. were given judges. अनि राजाहरूले गीतहरू पनि लेख्यो, And the kings, they wrote songs. अनि उपदेशकहरू पनि लेख्यो, And they wrote proverbs. लडाइँहरू पनि लड्यो. And they fought many wars. अनि धेरै धेरै इन्सेन्टिभ्स, धेरै सहुलियतहरू दिएको थियो उनीहरूलाई. And they were given many incentives. अब सहुलियतहरू के हो? And what are such incentives? अब म बताउँदै जान्छु छोटकरीमा. In short, I want to mention to you. सबै त भन्नु सक्दिनँ. I cannot say all of it. पहिलो चाहिँ सहुलियत हो, तिमीहरूलाई व्यवस्था विवरण किताब 28 अध्यायमा चाहिँ हामी पल्टाउने समय छैन. And so the first one, it is mentioned in Deuteronomy chapter 28, तिमीहरू कोही पनि लुते हुँदैन. that you will not be feeble. हामी पनि कोही लुते हुनु मान्दैन नि. And no one wants to be feeble ourselves. कोही पनि लुते हुँदैन. And no one will be weak. बाहिर जाँदा पनि आशिष हुन्छ, भित्र जाँदा पनि आशिष हुन्छ. As you go outside and inside, you are all blessed. थुप्रो छोराछोरी हुन्छ. You will have many children. शत्रुलाई तिमीहरूले हेट गर्ने बित्तिकै 7 बाटो भाग्छ. And so if you utter a few words, the enemies, they will run away 7 directions. बिहान उठेर ब्रेकफास्ट पकाउनु पर्दैन. You do not have to cook breakfast in the morning. स्वर्गबाट मन्ना झर्छ. The manna will fall from heaven. साह्रो तिर्खा लाग्यो भने मोसालाई गएर भन्नु. If you're thirsty, go speak to Moses. उसले चट्टानलाई हिर्काउँछ, नदी फुटेर निस्किन्छ. He will break forth the rock and the water will gush out of it. साह्रो आपत पर्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई मोसालाई गएर भन्नु, उसले पित्तलको साँप बनाउँछ, जाति भइहाल्छ. And if you are in trouble, just call on to Moses. He will make a brazen snake and you will be okay. तिमीहरूलाई जग्गा जमिन खेती किसान गरेर खानु पनि पर्दैन. And you do not have to do agriculture and go into the field to eat. इजरायलमा आइसकेपछि उनीहरूले खेती किसान गर्यो. As they came to Israel, the place that they did that. तर पहिला करार बाँध्दाखेरिको कुरा गर्दैछु म. But I'm talking about when the covenant was being bound. तिमीहरूको गोजीभरि चाँदी हुन्छ, That your pockets will be full of silvers. सुनै सुन हुन्छ. You will have golds. यो चाहिँ इन्सेन्टिभ सहुलियतहरू हो. These were the incentives given. तिमीहरू आर्मीमा भर्ना भएको हो, That you are recruited in the army. तर तिमीहरूले शत्रुलाई जित्नुपर्छ. But you have to defeat the enemy. सुन्नुहोस् है सबजनाले. So listen to me carefully. Let me repeat it again and again. फेरि म भन्छु, तिमीहरूले शत्रुलाई जित्नुपर्छ. you have to defeat the enemy. यो सबै सहुलियतहरू पाइसकेपछि After all these incentives that were given, you must empower over your enemies. अनि शत्रुमाथि चाहिँ विजय भएको हुनुपर्दछ. अब विचार गर्नुहोस्. So please ponder on this. युके गभर्मेन्टले आर्मी एपोइन्ट गर्यो UK government has appointed army, अनि पुरा सहुलियतहरू दियो. and they have given many incentives. And the very purpose of recruiting the army is to defeat the enemy. अनि त्यो आर्मीहरूलाई चाहिँ त्यो बोलाउनुको मतलब चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यो हुन्छ कि शत्रुलाई चाहिँ माथि विजय हुनुलाई. But in spite of receiving all the privileges and incentives, the army is always defeated by other enemies. अनि सहुलियत सबै पाइसके पनि अर्को दुश्मनले चाहिँ जितिरहेको अवस्थामा पाउँछ भने Would you think the UK government will be happy? के युके को सरकार खुसी हुन्छ त्यसमा? भन्नुहोस् सबजनाले.
सबजना भन्नुहोस् न, Please tell me. त्यत्रो खाना खायो, After having all this food, त्यत्रो सहुलियत पायो, all these incentives given, तर जहिले हारेको हारेकै, always losing, जहिले हारेको हारेकै, always losing. त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर पनि खुसी हुनु भएन। And so likewise, God was not pleased with them. अब बाइबलमा लेखेको छ, It is written in the Bible, अनि कतिजनाको क्रिस्चियनहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, and some Christians have this understanding. अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ। And so even today they have such. मेरो हेल्थ राम्रो छ, My health is good. परमेश्वर मसँग खुसी हुनु। God is pleased with me. म युके आएँ अथवा युएसए गएँ, मेरो नोकरी पक्का छ, I am in the UK or in the USA. My career is stable. परमेश्वर मसँग खुसी हुनुहुन्छ। God is pleased with me. मैले प्रार्थना गरेँ, मेरो शरीर जाति भयो, I prayed and my health is fine now. अनि मैले प्रार्थना गरेँ, मेरो सबै समस्याहरू समाधान भयो। I prayed and all my problems were resolved. You may think like that, त्यसरी सोच्नुहुन्छ होला, but it can be otherwise. तर अर्को पट्टि पनि हुन सक्छ. परमेश्वर त्यति गर्दा पनि तपाईँसँग खुसी नभएको पनि हुनसक्छ। Even with all these things, God might not have been pleased with you. राम्रोसँग सुन्नुहोस् कसरी। You can please listen carefully how this might be. संसारमा प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूलाई नोकरी कसले दिन्छ, दिदीबहिनीले भन्नुहोस्। के प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू सबै यहाँ रोडमा सुतिरहेछ बाहिर? And so people who do not believe in the Lord, are they just sleeping on the street? त्यो घरहरू कसले दियो? Who gave them the house? उनीहरूको हात काट्यो कसले जाति गर्छ? When they have wounds, who heals them? उनीहरू प्रार्थना नगरिकन हवाई जहाजमा हिँड्छ, सुरक्षा कसले दिन्छ? And so as they fly without prayer, how are they protected? उनीहरूलाई सुन्दरता कसले दिएको? Who gave them the beauty? उनीहरूलाई योग्यता कसले दिएको? Who gave them the ability? उनीहरू पाइलट कसरी भएको? Who made them pilots? कि भूत प्रेतले बनाउँछ पाइलट? Is it the evil spirit who does that? कि दुष्ट आत्माले दिन्छ घरहरू? Is it the evil spirit who gives houses? प्रभुलाई नचिनिकन पनि मान्छे हेल्दी हुन सक्छ। Even without knowing God, they can be healthy. प्रभुलाई नचिनिकन पनि घाउ जाति हुन्छ। Without knowing God, the wounds can be healed. प्रभुलाई नचिनिकन पनि मान्छे धनी हुन सक्छ। Without knowing God, people can be rich. मुस्लिमहरूले अल्लाह भनेर पुकार्छ, The Muslims, they call upon Allah. तर पेट्रोल कसको ज्यादा छ? But who has more petrol? भन्न सक्छ भने Please tell me. सबैभन्दा लामो बाँच्ने जाति कुन चाहिँ हो? And who are the people who live the most? जापानिजहरू। The Japanese. सेकेन्डमा को? Who are the second? मुस्लिमहरू। And the second are the Muslims. यस्तो लामो बाँच्ने जातिहरू। And so they live for so उनीहरूले long. परमेश्वरलाई चिनेको छैन। They do not know God. तर how did they get all these benefits? यी सबै सहुलियतहरू कहाँबाट पाए? त्यसले त परमेश्वरलाई नचिनिकन पनि, परमेश्वर खुसी नभइकन पनि यस्तो चिज जसुकैलाई पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। Without knowing God, without God being pleased with us, these things can be given. तर किन दिएको? But why is it given? Just because one reason, एउटा कारणले मात्र हो, God is good. किनभने परमेश्वर असल हुनुहुन्छ. त्यति मात्रै हो कारण। That is the only reason. क्रिस्चियन भइसकेर And now being Christian, कसैले सोच्छ some might think, यो सबै कुराहरू मेरो भयो, all these things are okay for me. राम्रो प्रकारको घर भयो, I have a good house. not bad. नराम्रो होइन. I did not decry for that. अनि मैले यसको खोजी गरेको छैन. Decry means devalue that. अनि तिनीहरूलाई मैले कमसल गरेको छैन. राम्रो हो, अनि त्यो असल छ. परमेश्वरले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ. God That is gives not us. the proof and symptoms and sign and the mark that God is happy with you. अनि यो चाहिँ चिनो होइन कि हामीलाई परमेश्वर चाहिँ हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिकन. किनभने इजरायलसँग परमेश्वर खुसी हुनु भएन। Because God was not happy with Israelites. यहाँ कसकोमा हिन्दी बाइबल छ? Who has Hindi Bible here? कसैकोमा छ? Does anyone have it? हिन्दी बाइबल हजुर? ओके, प्लिज काइन्डली रिड फ्रम द एप। हामी पुरानो नियममा संक्षिप्तमा मैले भनेको छु हाफ एन आवरमा अलिकति ज्यादा जाला, तर हामी बाइबललाई दुईटा भागमा बुझ्दैछौँ सजिलोसँगले। And so in half an hour we're trying to understand the Bible in two halves. इजरायललाई परमेश्वरले सबै सहुलियत दिँदा दिँदै पनि लेखेको छ, शत्रुलाई जितेन भनेदेखि चाहिँ प्रभु दुखी भनेर लेखेको छ। And so it is mentioned to the Israelites that after giving all these incentives as well, if they do not overcome their enemies, that the Lord will not be pleased with them. यो कुरा चाहिँ हामी भजनको किताब 41 अध्यायमा पाउँछौँ। We find this in Psalm 41. Brother Dave is going to read from 41 and verse 11. 41 को 11 पद हिन्दीमा पढ्नेछौँ हामी। अब हेर्नुहोस्, उहाँले फेरि पनि पढिदिनुहुन्छ, हामी बिस्तारै सुनौँ है। यता सुन्नुहोस् सबजनाले, लाइन बाई लाइन पढिदिनुहोस्, वर्ड बाई वर्ड। अब सुन्नुहोस्, मेरा शत्रु अनि मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसे मैं
है ल हेर्नुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु वी क्यान समटाइम्स सुड read the Bible in reverse order also. And so sometimes we should read the Bible or the verses in reverse order as well. एउटै टेस्ट मात्रै रहेछ. And so there's only one test. एउटै मात्रै तरिका रहेछ. There's only one way to know. यसो अरे सुन्नु So सबजना. this is how it is. शत्रुहरू ममाथि प्रबल हुँदैनन्. The enemies, they do not triumph over me. अर्थात् शत्रुमाथि म प्रबल हुन्छु. In other words, that I prevail against them. जहिले पनि म शत्रुमाथि विजय भएकै गर्छु. That always I'm triumphing over them. अनि यसबाट म चाल पाउँछु. And from this I know कि प्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ. that God is favoring me or He is pleased with me. बुझ्नुभयो? Do you understand? The crux of the Old Testament is that. अनि यसको यो पुरानो नियमको मूल भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो छ. मैले तपाईँलाई युकेले आर्मी रिक्रुट गरेको कुरा पनि बताएँ नि And I त. mentioned about the UK recruiting army as well. युनिफर्म दिन्छ, They give you uniform. क्वार्टर दिन्छ, They give you a place to stay. मेडिकल फेसिलिटी दिन्छ, They give you medical facility. बुढी छोराछोरीलाई पढाइदिन्छ, And they give education for अनि your family members. कन्भिनियन्स एलाउन्स दिन्छ. And all the convenience allowances, inconvenience allowances given. किन भाइ? Why is this? शत्रुलाई जितोस् भनेर. So that you may triumph over the enemy. जितेन भने But if you do not prevail, युके गभर्मेन्ट दुखी हुन्छ. the UK government will be dissatisfied. दुखी हुन्छ, स्याड हुन्छ. They will be sad. त्यसले गर्दा बाइबलमा लेखेको छ And so the Bible says, सबै कुरा दिएर पनि after giving all the things, परमेश्वर उनीहरूसँग दुखी हुनु. the Lord was sad with them. त्यसले गर्दा गुड हेल्थ, राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो घर, राम्रो अनुहार, राम्रो स्वर पाउनु, गीत लेख्नु, बाइबल पढ्न जान्नु, चर्च ढुक्कै आउनु, छोराछोरी राम्रो हुनु, पढ्नु, यो चाहिँ सबै प्रभु मसँग खुसी भयो भनेर भन्नु चाहिँ इट्स अ ग्रेट डिसेप्सन. And so it is a great deception to say that I have good house, a good family, my children, I'm coming to the church, I'm writing songs or I'm playing songs. These are a great deception to अनि know. हो र हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ. And yes, we need to give thanks to the Lord. तर यो नगरिकन पनि अरूले पनि पाइरहेको छ त अन्त. But without doing this, others are receiving this as well. कतिवटा टेस्टिमोनीमा हामी सुन्छौँ. In so many testimonies, we hear this. पहिला म इन्डियामा नेपालमा आउँदा And when I was in India, in Nepal, यस्तो साह्रो गरिब so poor, अनि प्रभुले आशिष दिनुभयो. the Lord blessed me. अहिले त 3टा घर छ. And now I have 3 houses. अब त्यसको छेउमा एउटा मुस्लिम आयो. And on the side, a Muslim comes उता कुवेतबाट आयो. from Kuwait अनि भन्यो, and says, व्हाट आर यु सेइङ? तिमीले के भन्दैछौ? नेपालमा मेरो त सिरुको घर थियो, यस्तो यस्तो थियो, अहिले त 3टा घर भयो. I had such and such before, now I have 3 houses. पुरा प्रभुले आशिष दिनुभयो. The Lord has greatly blessed me. अनि त्यो मुस्लिमले भन्छ, And the Muslim says, Allah has blessed me more than 1,000 times more than your Christ. क्रिस्टले त तिमीले भन्दा मलाई हजारौं बेसी मलाई अल्लाहले चाहिँ आशिष दिनुभएको छ. Your Lord Jesus seems to be very teeny-miny, giving you only 3 hours. तिम्रो क्रिस्ट त कस्तो सानो सानो मलाई मात्र आशिष तिमीलाई दिएको छ. He has blessed me with the petrol, what do you call this? Khani. Mines. Petroleum mines. अनि हामीलाई त त्यो पेट्रोलको खानीले चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुभएको छ अल्लाहले. So my Allah is big. अल्लाह चाहिँ महान हो. And what would be your answer? अनि त्यसको उत्तर तपाईको के हुन्छ? It will be almost zero. त्यहाँ 0 शून्य हुन्छ. त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, So remember, बाइबलमा लेखेको छ, it is written in the Bible, प्रभु आउनुभन्दा अगाडि before coming of the Lord, हामीलाई समयले पर्मिट गर्यो भने if the time allows, हामी हेर्दै जान्छौँ. we will continue to see. कि बाइबलमा म तपाईँलाई दाजुभाइहरूपट्टि प्रश्न सोध्छु. I want to ask to the brothers from the Bible, भैँचालो आउँछ, there will be earthquake, अनि फेमाइन्स हुन्छ, there will be famine, अनि वर्ल्ड वार्स हुन्छ, there will be world wars, अनि विश्वासीहरू बिस्तारै पतित हुँदै जान्छ. and Christians slowly they will fall away. अनि धेरैजना मान्छेले चाहिँ भैँचालोमाथि, अनिकालमाथि, लडाइँमाथि ज्यादा कन्सन्ट्रेट गर्छ. And people try to focus and concentrate mainly on the earthquake, wars that's going on. तर सबैभन्दा ठुलो भैँचालो जस्तो नहल्लाउने अनि अनिकाल जस्तो भोकै मरेर जिउ सुक्दै जाने, भिजिबल टेन्जिबल नभएर, अर्थात् एउटा यस्तो खालको शत्रु आउँछ जो चाहिँ चाल पाइँदैन, सटल हुन्छ भनेर लेखेको छ. त्यो चाहिँ के हो? And so what is the greatest enemy that comes subtly, which will hamper us more than the earthquake and the famine? भन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्. Please try that. डिसेप्सन, राइट. कसले भन्नुभयो? हात उठाइदिनुहोस् त. यता हेर्नुहोस् सबजनाले, यहाँ हेर्नुहोस् सबजनाले. Please look at me. What is the deception? धोका. अब धोका भनेको कसरी बुझ्नुहोस्? So try. यतापट्टि नाइकीको जुत्ता छ,
So now try to understand deception. One side you have a Nike shoe, मेड इन चाइना, which is made in China. अर्कोपट्टि नाइकीको जुत्ता छ, And another side you have Nike shoe, अनि द्याट इज रियल्ली मेड फ्रम द रियल फ्याक्ट्री मेबी युएसए. and maybe made in USA from the real factory. अब डिसेप्सन भने के हो? And so what is the deception? धोका भने के हो? What is the deception? लुक्स लाइक द सेम. They look the same. एउटै देखिन्छ उनीहरू. अलिकति दाम सस्तो पर्छ, The price will be lower. तर तपाईँले साँच्चीकै तुलना गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ डुप्लिकेट नाइकी चाइनामा बनेको हुन्छ. But truly, if you compare the duplicate, the fake one would be made in China. त्यसले गर्दा विश्वासीहरूलाई शैतानले धोका दिन्छ. And so it is written that the Satan will deceive the believers, खास कुरा बुझ्न दिँदैन. and he will not allow them to understand truly what is त्यसले गर्दा true. कसैले घरमा आएर व्यवस्था बिग्रिनु 28 अध्याय खोल्छ, And some of them comes and open the Bible from Deuteronomy chapter 28, अनि प्रभुको दासै आउँछ and God's servant comes, अनि भन्छ and they will say, तिमीलाई बाहिर जाँदा पनि आशिष होस्, भित्र जाँदा पनि आशिष होस्. "You will be blessed when you go out and come in." अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ खोजेको पनि त्यही त हो त. And you will say, "This is what I was searching for," अनि तपाईँले खुसी हुनुहुन्छ. and you will be happy. तर उसले एउटा चाहिँ भन्दैन, And they will not say one thing. 11 जना छोराछोरी भन्दैन, They will not say that you will have 11 children डरले भाग्छ भनेर. because you will run away. एउटै छोराछोरीलाई पढाउनु कस्तो साह्रो पर्छ. It's so difficult to even put them in education for त्यसले one गर्दा यो child. सबै कुरा चाहिँ पुरानो करारमा उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको And थियो. so these are all the promises given to them in the Old बाइबलले Covenant. भन्छ, The Bible says, मैले भनेको होइन, it is not me. त्यो करार चाहिँ अहिले चाहिँ अब्सोल्युट भयो भन्छ. And it says that that covenant is now obsolete. अब्सोल्युट भनेको चाहिँ अब काम लाग्दैन भनेको. Obsolete means it has no There is no more valid. no value Not valid in anymore. operation. So Not in operation. कार्यमा चाहिँ छैन. छैन त्यो कुरा. अब मैले भने भने त झुट हुन्छ, Yeah, it will be a lie if I say that. तर बाइबललाई पत्याउनुहुन्छ. But will you take what the word says? Turn to the book of Hebrews chapter 8. Hebrew को 8 अध्यायमा आउनु होला. आठको 13 पद कसरी पढ्दै Chapter 8 verse 13. नेपाली इङ्ग्लिसमा पढ्दिनुहोस्. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. यसलाई सबैजनाले सजिलो छ सर. So please pay attention again. इजरायलसँग बाँधेको पुरानो करार चाहिँ And that is done away with. the old covenant that was with Israelites have been done away with. अब त्यो भ्यालिड छैन. Is no longer valid. त्यो 11 जना छोराछोरी भने हामीलाई एप्लाई गर्दा हुँदैन. And we cannot apply that 11 children promises to us. अब मानिलिउँ यहाँ कोही एकजना मान्छे छ अरे, So imagine there is someone here निकै बाठो भयो अरे, and they're very cunning बाठो छ अरे. and they're quite cunning, उसले भने अरे and they say, मलाई एक्सपायर भएको मेडिसिन दिनुहोस्, give me the medicine which is expired, आउटडेटेड भएको मेडिसिन दिनुहोस्, medicine which has no more has passed the expiry date. मलाई खान मन परेको छ. I want to take it. कस्तो सुन्छ? हाउ इट साउन्ड्स. कस्तो सुन्छ त्यो? एक्सपायर भएको मेडिसिन कसैले खान्छ? Does anyone take in medicine which is expired? अब जस्तो म इन्डियाबाट आएँ, Say, for example, I came from India. हाम्रो इन्डिया गभर्मेन्ट पनि पहिला कोलोनीमा थियो. Indian government was also in colony 1947 भन्दा अगाडि. before 1947, अनि 1947 मा फ्रिडम भयो. and there was a liberation in 1947. मैले भने अरे And I say, मलाई कोलोनी पहिलाको त्यो कोलोनी सरकारमै म जानु पर्यो. I want to return to that colonial government. मैले भन्छु त्यस्तो भन्नु. Will I say that? भन्दैन. म स्वतन्त्र भइसकेको. And now I have freedom. म कोलोनीमा जानु चाहदिनँ. I do not want to return to that colonialism. अब यसलाई पुष्टि गर्नलाई दोस्रो कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस्. And so further on this, we see on 2 Corinthians. दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पद. Chapter 3, verse 6. यहाँ फेरि बताएर भन्दैछ तिमी चाहिँ नयाँ करारको मान्छे हो And भन्दैछ. here again it says that you are a man of New Testament. अब सबजना फेरि यता हेर्ने. Please pay attention again. ट्याक्स तिर्दा कसलाई खुसी लाग्छ? Who likes to pay tax? ट्याक्स तिर्नु पर्दा खुसी भएर कसले ट्याक्स तिरेको छ? Who with delight pays tax? उता अस्ट्रेलियामा जाँदा When you go to Australia,
उनीहरूले भन्थ्यो They said, मैले जतिजनालाई भेटेँ whoever I met, they said this. के गर्नु गभर्मेन्ट त राम्रो छ यहाँ Government is very good here. रोड दामी The छ road is very nice. सबै फेसिलिटिजहरू All the दिएको छ facilities are given to us. तर ब्रदर But brother, 40% काटेरै मार्छ नि but they take 40% tax from you. एन्ड किल यु 40% ट्याक्स दे टेक एन्ड किल अस They take 40% tax and they kill us. एभ्रीबडी इज नट ह्याप्पी पेइङ ट्याक्स कोही पनि खुसी छैन कर तिर्नको लागि. तर एउटा नमुना दिउँ म तपाईँलाई But I want to give you an example. पुरानो करारमा मान्छेले दशमांश दिन्थ्यो In the old covenant, they gave 10th part. ट्याक्स तिर्दा कोही पनि खुसी हुँदैन And no one is happy to give the tax. अब नयाँ नियम हामी नयाँ करारको विश्वासी हो And now we being the believers of the new covenant. अब म तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु I want to give you an example. तपाईँ एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ If you work in a company अनि त्यो कम्पनीमा महिना मर्ने बित्तिकै तलब त आउँछ and if you at the end of the month you get a salary, तर ट्याक्स काटिहाल्छ but the tax is deducted. जब पनि ट्याक्स काट्छ तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ मेसेजमा दुःखी भइहाल्छ As soon as you receive the pay slip, you get the message and you are not happy. अरूकै लागि घोटेको जस्तो हुन्छ हो हामी त It feels like I'm laboring for someone else. कस्तो यत्रो काटेर हेर्नु न See how much they have deducted. बिलाउन गाउँछ And so we lament. तर त्यो कम्पनीको मालिकले But the owner of the company एक दिन आएर भन्यो comes to you and says, तपाईँ चाहिँ एउटा सुन्दरी केटी छ you are a beautiful girl कम्पनीको ट्याक्स काटेकै छ तपाईँले and you have been paying the tax for the त्यो company. मालिक आफै आएर भन्यो But the company owner comes and tells you, तिमी त सुन्दरी रहेछौ you are so beautiful. क्वालिफिकेसन पनि राम्रो रहेछ Your qualification is also very good. म तिमीसँग बिहा गर्नु पर्यो I want to marry you. बिलिनियर मिलिनियर हो And he's a billionaire or millionaire. बिहा भयो And so now they got married. अब अर्को पालिदेखि त्यो केटीले ट्याक्स काट्दा दुःखी हुन्छ And from next time, when the tax is deducted, will that lady be sad? कसो भन्छ त्यो केटीले What will the lady say? छि 10% त के हो जीवनै लानुहोस् She will say, well, what is this 10%? Take everything. Take my life. म त तपाईँलाई केही दिनु सकिनँ I'm not able to give you anything. 10% दिएर के चाहिँ हुन्छ What is this 10%? मेरो जिन्दगी तपाईँको हो My life is yours. that she will be happy or sad like that के उमा त्यहाँ खुसी हुन्छ कि दुखी हुन्छ? विचार गर्नुहोस् तपाईँले you think on that. नयाँ करारमा चाहिँ जिजस क्राइस्टसँग बिहा भएको हाम्रो And so in the New Testament, we have been wedded with the Lord Jesus. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ प्रभुलाई जे पनि गर्छौँ खुसीले गर्नुपर्छ And so whatever we do for Christ, we do it with joy. दिएन भने पनि साह्रो पर्छ And so even if I don't give it, it's so difficult. सबले लेखेर हाल्छन् हो अन्त And so everyone just writes it and gives it हामी to त us. लेख्नै पर्यो नि त अन्त And so we have to write it फेरि anyway. गन्ती गर त Count it again. यो ज्यादा हालेनौ Have you not given more? हेर है हेर चेक गर Make sure you calculate it. त्यही त प्रभु घरमा दिनै पर्यो नि त We have to give it to the house of God. अनुहार पनि अलिकति स्याड And the face is also sad. त्यो प्रकार त्यसले गर्दा just because not knowing what old covenant and what new covenant spirit is अनि त पुरानो नियम अनि नयाँ नियमको आत्मा नबुझेको कारणले मात्रै. हो त्यसले गर्दा नयाँ करारमा आउँदाखेरि चाहिँ So as we come to the new covenant, हामी गभर्मेन्टमा छैनौँ we are not in the government. हामी इजरायल गभर्मेन्टमा छैनौँ We're not within the government of we are Israel. in the kingdom of heaven हामी त परमेश्वरको स्वर्गीयको राज्यमा छौँ. त्यसले गर्दा हामी किङलाई चाहिँ ड्याडी भन्छौँ And so we now call upon the king as daddy. अब ड्याडी कस्तो हुन्छ And so who is the daddy like? महिना मर्ने बित्तिकै खोइ 10% The daddy won't be like at the end of the month, where is the tax? मेरो चाहिँ प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्छ And that is the Lord that I have. मलाई थाहा छैन तपाईँको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ I do not know what your Lord is like. उहाँले मलाई 10% माग्दैन He does not demand 10% from me. नानी के छ So my son, what is it like? खर्च पुग्छ कि पुग्दैन Is there enough money for you? मजाले खानु लाउनु You do everything for yourself to feed पुगेन भने yourself. माग्नु If you do not have enough, ask of म me. त आकाश पृथ्वीको मालिक हो I am the owner and master of the whole universe. तँलाई साह्रै खुसी मन परेर मलाई के दिस् भने चिन्हको रूपमा राखि पनि हाल्छु म And so if you give me something, then I will keep it as a present. म तेरो बाउ हो I am your father. द्याट सर्ट अफ रिलेसन आई विथ माई फादर यस्तो सम्बन्ध छ मेरो पितासँग. वाट एभर आई डु मैले जे गरे तापनि आई डु आउट अफ लभ म प्रेमको कारणले गर्छु. बिकज हि इज माई फादर किनभने उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ. त्यसले त अब मलाई सजिलो भयो So which is why it's easy for me. आई म्यारिड टु क्राइस्ट म क्रिस्टसँग चाहिँ मेरो विवाह भएको छ. बिलोङ्स टु आई ओन इज हिज मसँग भएको सबै कुरा चाहिँ उहाँको. अब तर ओन्ली वान थिङ
तर एउटा मात्रै कुरा छ, जसरी इजरायलको सरकारमा उनीहरूले आर्मीलाई शत्रुलाई जित्नु नसक्दा उहाँ दुखी हुनुभयो। and like when the Israel, they were not able to prevail or triumph over the enemy, God was not happy with them. त्यस्तै प्रकारले आजको दिनमा In the same way, in today's context, मेरो शत्रु छ there is an enemy, अनि त्यो शत्रुलाई चाहिँ कसैले जित्न सकेको थिएन। and no one was able to be victorious over that enemy. सिन्स फ्रम द टाइम अफ इडेन अनि त्यो गार्डनको त्यो अदनको बगैँचाबाट नै Satan, the very enemy, wasn't defeated then. त्यो शैतान जो शत्रु छ त्यो हारेको थिएन। Even in the Old Testament, you go through, Satan was not defeated. अनि त्यो पुरानो कुराहरुमा तपाईं सबै पढ्नुहुन्छ भने त्यो शैतान हारेको अवस्थामा छैन त्यहाँ। But the good news is on the cross of Calvary. अनि त्यो एउटा सन्देश त्यो हामी देख्दछौँ त्यो क्रुसमा, कल्भरी क्रुसमा। प्रभु यीशु मसीहले शैतानलाई हराइदिनु भयो। And the Lord has defeated Satan. Now he is a defeated enemy. अब ऊ हारेको शत्रु हो। अनि प्रभुले मलाई नयाँ करारमा And the New Testament, the Lord इन्सेन्टिभ दिएको छ, has given me incentives. सहुलियत दिएको छ। He has given me some incentives. तिमोथीको किताब अनुसार मैले नि तिमीलाई आर्मीमा एपोइन्ट गरेको है। And so like in the book of Timothy, I have also appointed to you in the army. शत्रुसँग नडराउनु। Do not be afraid of the मैले enemy. शत्रुलाई जितिसकेको I have छु। defeated the enemy. म तिमीलाई पनि सहुलियत दिन्छु। I also give you the incentives. अब सहुलियत के हो नयाँ नियम? So what are the incentives in the New Testament? हेल्थ पनि होइन, It is not health. घर पनि होइन, It is not houses. राम्रो सुन्दरी वाइफ पनि होइन, It is not beautiful wife. छोराको नोकरी पनि होइन, It is not the career for your children. बोल्न जान्नु पनि होइन। It is not to speak यो perfectly. त दुनियाँ संसारको मान्छेले पाइरहेछ। All these people of the world, they have this. अब दिदीबहिनीले भन्नुहोस्, न्यू टेस्टामेन्ट नयाँ करारको विश्वासीले पाउने सहुलियत चाहिँ के हो? The sisters, tell me what are the incentives that the new believers in the New Testament should have? हजुर मेरो पछाडि भन्नुहोस्। Follow after me. प्रभु यीशु मसीहको रगत, The blood of the Lord Jesus, पवित्र आत्मा, सहायताको अनुग्रह, संगति, वचन, कतिवटा भयो? यता हेर्नु सबजना फेरि। प्रभु यीशु मसीहको रगत, पवित्र आत्मा, सहायताको अनुग्रह, संगति, वचन, कतिवटा भयो? यो पाँचवटा चिज पाएर चाहिँ छोरा, and so having all these 5 things, he says, son, म चाहन्छु तिमीले शत्रुलाई लडाइदिनु ल। I want you to defeat the enemy. शत्रुलाई लडाएन भने चाहिँ And if you do not defeat the enemy, यत्रो रासिन पानी खाएर फाइदा के भयो? what is the benefit of having all this food and टेक फर everything? इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि, तपाईँले आफ्नो नानीलाई स्कुल पढाउनुहुन्छ, that you take your children to फी education, तिर्नुहुन्छ, you pay the fee, अनि लुगा दिनुहुन्छ, you give them the clothing to प्रोभाइड dress, एभ्रिथिङ पोसिबल टु हिज एडुकेसन एन्ड अल द्याट। पढाइको लागि सबै चाहिने तपाईँले दिनुहुन्छ, तर नानी फेल भएको भएकै हुन्छ। but the children is always failing. रिसाउँछ कि दुखी हुन्छ? बाबुहरू भन्नुहोस्। Will the parent be angry or will they be sad? यता र उता लात्ताले हिर्काएर कुद्छ कि घर फ्रिज फुटाउँदै हिँड्छ कि कसो गर्छ त्यो बाबु? Will they go around the houses kicking the fridges and breaking everything? What do they do? भन्नुहोस् न, दुखी हुन्छ। They will be sad. मातेकै बाउ छ भने मात्रै लात्ताले हिर्काउँछ, नभए दुखी हुन्छ। Unless they are a drunk parent, but they will be sad के गर्नु, otherwise. चौरे भयो भने मेरै छोरा हो, And they will say, whatever that you are my son, चौरे भयो भने मेरै छोरा हो। even though you are not recruited in the छोरा army. साट्दा हुन्छ? Can you swap your children? त्यही हो, आफ्नै छोरा हो। That is your only child. अनि यत्रो फिस पनि तिर्दैछु, And I've been paying so much fees for him. कफी पनि खाँदैन, And he doesn't drink coffee, चिया पनि खाँदैन, doesn't drink tea, बोल्दैन पनि कोहीसँग। he doesn't speak to anyone. हो, अब नयाँ नियममा चाहिँ But now in New Testament, अब शत्रु आउँछ, the enemy comes, शत्रुलाई तपाईँले जितिदिनुहुन्छ, that as you go and defeat the enemy, त्यति बेला चाहिँ पिता खुसी हुनुहुन्छ। and that time the father will be so happy. हेर्नु कस्तो कस्तो शत्रु आउँछ, So and so kind of enemy comes, पुक्लुकै पारिहाल्छ। and you easily defeat them. इङ्ग्लिसमा पुक्लुकै छैन नि त, छ इङ्ग्लिसमा छैन, गुर्लुपै बनाइहाल्छ। You will make them fall them on the floor. अब कस्तो खालको शत्रु आउँछ? What kind of enemy comes? पुरानो नियममा कस्तो शत्रु आउँछ? What kind of enemy came in the Old 7 Testament? प्रकारको शत्रु आउँछ। 7 kind of enemies came. एमोरी, Amorites, हित्ती, Hittites, परिजी, Perizzites, गिर्गासी, Girgasites, यबुसी, the Jebusites, अनि के हो? and what was the other one? गिर्गासी। Girgas. 7 प्रकारको शत्रु 7 आउँछ। kinds of enemies. They are tangible, Those who could you see, tangible ones, देखिने, visible, and the visible ones. त्यस्तो शत्रु आउँथ्यो। And such were the enemies. तर नयाँ करारमा But now in the new covenant, तपाईँले ओनिडा टिभीमा सिंह बोलाएको जस्तो शैतान देख्नुहुन्छ? do you see like the enemy coming with the horns like you see in on the TV? आउँदैन।
Not like that. यसो भन्नुहुन्छ, छोरा He will say, son, शैतान डिसेप्टिभ छ, Satan is deceptive. एकदम धोका दिन्छ त्यसले, And he will give you deception. विभिन्न प्रकारको तरिका लिएर आउँछ। With all these ways he will come. तर आउँदाखेरि But when he comes, त्यसलाई तिमीले जितिदिनु, you defeat him. अनि त्यसो गरे म खुसी हुन्छु। If you do that, then I will be happy. त्यसरी आउँछ शैतान। And Satan comes in that way. अब कसरी आउँछ शैतान? How the Satan comes? 4 जना विश्वासी बसिरहेछ, 4 believers are sitting down एउटा शैतान आउँछ, and say, one Satan comes स्पिरिटमा आउँछ, and comes in spirit, त्यसको नाम हो ब्याकबाइटिङ। and his name is backbiting. विश्वासीलाई थाहै छैन, The believers does not know. अनि एउटा विश्वासी भित्र पस्छ, And he will go enter into a one believer. त्यो पनि लाटा लाटा खालको विश्वासी हो, And बाटाकोमा त आउँदैन। he will not come to someone who is very, who is a cunning believer. अनि म उसको घरमा पुग्छु, And I go to their house, अनि उसभित्र पस्छ, I enter into him, अनि मलाई भन्छ, and he says to me, तिमीलाई थाहा छ काठमाडौँमा के हुँदैछ? you know what's happening in Kathmandu? जान्नुपर्छ नि You तपाईँले। need to understand this. भोलिको दिन तपाईँ काठमाडौँ पुग्यो भने कसो गर्छ? What will you do if you go to Kathmandu tomorrow? अब उदाहरणको लागि सम्झिनुहोस्, Just for example, understand this. तपाईँको क्षेत्रमा कोही एउटा मान्छे छ अरे, Someone from your area is here. अनि घरिघरि मुखबाट भ्यागुताहरू निस्किन्छ अरे। Frequently from their mouth, the frogs come out. भ्यागुता फ्रग Frogs. कस्तो So how would you think? हाच्छ्यौँ गर्दा गणेला निकाल्छ अरे, When they're sneezing, the earthworms come out. कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? How would you feel? मनपर्छ? Would you like it? भन्नु सक्छ? Tell me, would you like it? अब त्यसभित्र शैतान पस्यो, Satan enters अनि उसले मलाई भन्दैछ, and he's telling me, तिमीलाई थाहा छ फल्ना केटी त उसँग मग्नी हुन आँटेको छ। do you know this girl is getting betrothed with this guy? त्यो खबरले मलाई के हुन्छ? What will this message tell me? त्यसभित्र शैतान पसेको छ। Satan has entered it to him. काठमाडौँमा के हुँदैछ याद छ? Do you know what's happening in Kathmandu? म गएको थिएँ त्यहाँ, I was there. तर मैले फलाना मान्छेलाई पनि भेटेँ, I also met this person. अनि मलाई एउटा कुरा मन पर्दैन क्या, And I do not like this thing. उल्टी गर्न थाल्यो उसले, And then he starts taking out उसले राम्रो everything. कुरा गरे, And it seems like he's saying good things. अनि त्यो मान्छे त पैसाको पछाडि भाग्दैछ नि, And this person is going after money. राम्रो होइन त त्यस्तो, That's not a good thing. गनेला पनि निकाल्न थाल्यो, And also starts spewing भ्यागुता पनि निकाल्न earthworms, थाल्यो। spewing frogs. तर म चाहिँ सजग छु भने But if I'm aware, मलाई त चाहिँदैन काठमाडौँको, I do not want to have anything about Kathmandu. के साह्रो गरम हो भएर, Why is it so hot outside? म एकदम त्यो कुरालाई डाइभर्ट गर्न चाहँदैछु। I want to divert this thing. मैले त्यसमा पसेर गरेँ, म पनि गएँ, And if I just shake my head, then I'm also gone. त्यो केटीको मग्नी त्यो केटासँग हुँदो रहेछ नि, And this girl is getting having betrothal with this तर this त्यो boy. केटीलाई त पहिला फाल्टै केटा आएको पो थियो त माग्नु, But another boy was coming to ask for this 3 girl. खेप नाइ नाइ भने गरे नि। 3 times he said no. यस्तो भर्स बाइबलमा कहीँ लेखेको छ? Have you seen those verses in the Bible? सबैले भन्नुहोस् त, Please tell me. कहीँ पनि छैन यस्तो। No, we do not find it. 3 खेप इन्कार गरे कहीँ लेखेको छैन। We do not see 3 times that they have ignored. यो सबै सैतानिक स्ट्रेटेजी हो। These are all the satanic strategies. हामीले त्यो विश्वासीलाई पहिला भयङ्कर गुण गरेको नि, चर्चमै पालेको, And so, I have done so much good for this believer. तर आजकल आउँदैन सङ्गतिमा आउँदैन, But now they do not come to fellowship. त्यसले मलाई फाइदा गर्छ, Will that do any good to me? उसलाई फाइदा गर्छ, Will it do good to him? त्यसलाई ब्याक बाइटिङ भन्छ। So that's called backbiting. अर्को राक्षस आउँछ, And there's another Satan comes. डाइनिङ टेबलमा बसेको बेलामा And while we're sitting down on the dining table, घरमा जानु कि go home. त्यो आन्टीलाई के हो, त्यो आन्टी छ नि आन्टी, You know that's auntie. सबैलाई फ्यामिली प्रेयर बस्नु कि बस्नु भन्छ। And she tells everyone to come in the family prayer. मलाई निकै रिस उठेको छ, I'm so angry. त्यो आन्टीलाई गएर लडाइदिनु, Shall I go and give a blow at her? मेकर फल, Make her fall down? कसरी सैतानको मिटिङ हुन्छ, And the Satan comes and have a meeting. त्यो आन्टीले खाना पस्केर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्छ हौ, निकै And so this auntie always says to pray for the food. निकै आत्मिक हुँदैछ क्या त्यो, She's always so spiritual. खाना खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नु भन्दैछ। And she's always telling to pray before the food. लडाउन सक्छस् त्यसलाई, लडाउन सक्छस्? Will you be able to make her fall? एउटा सानो आउँछ शैतान, And the small Satan will come. बोजूलाई त म लडाइदिन्छु, I will easily be able to make this grandmother fall down. बोजूलाई अत्तो पत्तो छैन, The grandmother does not know anything. अनि त्यो राक्षसको नाम हो इरी हो, इरी, And that Iri. इरिटेसन, The Satan's name is Iri or irritation. सानो हुन्छ, And it's so small. नातिनीभित्र पस्छ, And he enters into the grandchild. ङङ गर्छ, And he's always crawling onto the अनि पाहुना आएर grandmother. बसेको छ त्यहाँ, And there are guests sitting there. कस्तो रहेछ है, ल म कोही बेला
And then the grandmother will say like, oh, what kind of a child is this? And starts beating the child. अलिक परतिर गर भन्छ And he will go outside and say, यसलाई त कोही बेला पछाडिदिनु जस्तो लाग्छ sometimes I want to smack this girl. लडाइदियो बोजूलाई And so the grandmother has now fallen. अब खाऊ न डाइनिङ टेबलमा के खान्छौ And so now eat whatever you have in the Family prayer dining पनि गर table. Now do the family prayer. बोजूलाई पछाडिदिइहालेँ मैले I have already made the grandmother fallen कस्तो down. रिसायो She's so angry. नातिनीलाई पछाडिदिन्छु भन्यो And she said she would smack the अनि यसो पनि grandchild. भन्छ And she also says, यो घरमा त नि म त बस्नै मन पर्दैन हौ and I do not want to stay in this house. टाढा जानु जस्तो लाग्छ I feel like I want to stay so far away from them. अनि त मुड अफ भयो And so she's now having mood off. केसरी लडाइदियो So this is how they are made fall down. त्यही त बाइबलमा शैतानले घरमा परिवारमा कसरी आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने डिसेप्सन भन्नु सक्छ नि So if you do not know how the Satan makes you fall down, that is the deception. चाल नपाई लडाइदिन्छ Without knowing, it will make us fall down. शैतान सिङ पोलाएर आउने हो भने If the Satan would come with the horn, तपाईँ भाग्नुहुन्थ्यो you will run away. तपाईँले त्यसलाई खेद्नुहुन्थ्यो बन्दुक लगाएर You would chase with the guns, तर ऊ चाहिँ आत्मामा आउँछ but it will come in the spirit. केही न केही प्रकारले तपाईँलाई पछार्छ Somehow it will make you fall down. झर्को बनाउँछ It will make you irritated. It गनगन बनाउँछ will make you murmur. सानो कुरामा बढाइ चढाइ गरिदिन्छ Small things that it will make you lift you up. कसरी जाति हुने त्यसबाट And how can we heal ourselves from there? त्यसले गर्दा जब पनि शैतान आउँछ So when Satan comes विभिन्न फर्ममा आउँछ in many different forms, it will come. त्यति बेला तपाईँ लडेन भने In that time, if you do not fall, तपाईँ शक्तिशाली हो then you are strong. अब एउटा कुरा भनेर बताउँछु I want, मर्नु गर्छु I want to say one thing before I close. शैतानले के गर्छ What does Satan do? परिवारमा झगडा He will bring strife in the family, डिस्कस डिबेट discussing and debate, अर्काको निन्दा and talking about others, ill of others, अनि कुनै प्रकारको बिटरनेस तितो and the bitterness in the family, त्यहाँदेखि बाहिर संसारमा मर्डर and murder in the world. सुन्नुहोस् है चुप्पी हान्ने And so it's knifing त्यहाँदेखि ग्याङ फाइट and gang fighting अनि नराम्रो प्रकारको अश्लील कुराहरू and things of pornography. त्यहाँदेखि राष्ट्र लेभलमा मतलब नेसनको लेभलमा And in the national level, वर्ल्ड वार and the world war, टेररिजम terrorism, सबै यो उग्रवादी काम सबै शैतानले गर्छ and all these things that are from Satan. फ्रम द लेभल अफ इरी अनि त्यो इरीको त्यो स्तरबाट, त्यो झर्कोको लेभलबाट and from the level of irritation वर्ल्ड वारसम्म शैतानले गराउँछ up to the world war, it is the Satan's war. It has levels. उसको मान्छेलाई पछार्ने At the level it can bring the सारा man down, संसार उसको हातमा परेको छ and all the world is in his hands. अनि क्रिस्चियनहरू पनि उसको ग्रिपमा छ And the Christians are also in his अनि grips. मसिनो मसिनो कुरामा लडेको क्रिस्चियनलाई थाहै हुँदैन And the small matters that Christians are falling and they do not जसरी पनि understand. चर्च पुगे भने भयो And somehow if I reach the church, I'm जसरी okay. पनि फ्यामिली प्रेयर भयो भने भयो Somehow if there is a family prayer, it's fine. अब सुन्नुहोस् कुरा So now please pay attention. शैतानको स्तर हुन्छ There are levels of Satan. अनि कतिवटा स्तरमा चाहिँ शैतानले डिक्टेट गर्छ And in what levels that the Satan will dictate. यहाँ रिसा So you be angry here यहाँ भुतभुता and be and utter evil words here यहाँ अर्काको ब्याकब्याटिङ गर and backbite here त्यसलाई झट्टै क्षमा नदिहाल and do not forgive immediately here. त्यो केटीको मङ्नी भएको छ भने खबर लैजा लाप्पल्लो गर्नु And take this news that this girl is getting betrothed. यता कुद उता कुद Go run here and there. 4-5 वटा खबर चाहिँ एकदम यु शुड कीप एब्रेस्ट विथ द न्यूज एटलिस्ट टु गिभ अदर्स अनि 5-6 चाहिँ खबरहरू चाहिँ राखिराख्नुपर्छ बताउनको लागि. मण्डलीमा के हुँदैछ याद गर्नु And remember what's happening in the church. को आउँदा के भन्नुपर्छ त And you know what you need to tell to others. मान्छेलाई दौडाउँछ You will make people run around. त्यहाँबाट त्यसो गर्दै गर्दै कसैलाई किडनी चोर्नु लाउँछ And some of them it will make them to steal कसैलाई kidneys. तास खेलेर अल्मलाउँछ And some they are gambling. कसैलाई एबर्सन गर्न लाउँछ And some it will ask them to कसैलाई do मुभीमा abortion. अल्मलाइन्छ And some are lost in movies. अनि कसैलाई कम्मरमा भन्छ And some tell in the waist, बम बाँध put bomb around your waist. लाटा बम बाँध Put the bomb around you. कसलाई भनेको Who is he telling? टेररिस्टलाई भन्नुहोस् न He's telling it to terrorists. बम बाँध Put the bomb around you अनि त्यहाँ गएर मरिदिए जा and go and die. कस्तो शक्तिशाली शक्ति देखाइदिए And show your power. अनि त्यहाँ त्यसो गरिस् भने खत्तम हुन्छ त्यहाँ And so if you do that, all will be destroyed. अनि लाटाले बम बाँध्छ And that person who will put the bomb around him. तल चाहिँ फेरि एउटालाई ब्याकब्याटिङ गर्न आउँदैछ And down there will be someone who त्यो पनि बाइबल will be बोकेर
will be backbiting with the अनि Bible. भन्छ "ए, बाइबल बोक्नेदेखि लिएर गएर टेररिस्टहरू सब मेरो हातमा हो And he will say that those who carry the Bible and terrorists, they are all mine. म मान्छेलाई नचाइदिन्छु क्या नचाइदिन्छु I will make people dance at my words. एल्डर्सहरूलाई पनि बल्डर्स बनाइदिन्छु म And I will make the elders to blunder as well. बल्डर्स Boulders. एल्डर्स बल्डर्स भयो भने के हुन्छ If the elders become boulders, then what happens? चलाउन सक्छ बोल्डर्स पल्टाउन सक्छ सक्दैन नि त ढुङ्गा ठुलो We're not able to move the boulders. सब शासन गर्छ उसले And he will rule everything. अनि टेररिस्टलाई भन्छ बम बाँध भन्छ And he will tell the terrorists to put the अनि त्यो bomb around टेररिस्टले you. गएर उग्र त्यो शैतानले भनेको मान्छ The terrorists follow what the Satan says. अमेरिकामा के गरे तपाईँलाई थाहा छ You know ट्विन टावरमा what happened to the Twin Tower in America? सबै क्रिस्चियनको घरमा पनि भ्याउँछ उसले And he will also be working in the Christian's family. अनि त्यस प्रकार उसले सबैलाई हराउँछ And he will demand things to be done by everyone. तर बाइबलले भन्छ But the Bible says क्रिस्चियनले चाल पाए उसको शक्ति Christian has figured out their power, his power, स्ट्रेटेजी चाल पाए has figured out his strategies. अनि उसकोमा 5वटा सहुलियत दिएको छ There are 5 incentives given. अनुग्रह दिएको छ Grace is given. पवित्र आत्मा दिएको छ Holy Spirit is given. संगति दिएको छ Fellowship is given. प्रभुको वचन दिएको छ The Word of God is given. पवित्र आत्मा दिएको छ Holy Spirit is given. 5वटा शक्ति उसको There are हातमा 5 strength, power is बाइबलले given. भन्छ And Bible says, यो शक्तिले चाहिँ with this power, उसले क्यासलहरू उडाइदिन सक्छ that he's able to bring down the castles एनिमीहरूलाई शत्रुहरूलाई खुट्टामा राखिदिन सक्छ उसले। and will trample upon the enemies. तर शैतान क्रिस्चियन लाटा भएको छ But the Christians have become dumb. अनि अब विचार गर्नुहोस् And so please think, एउटा बहिनीकोमा आयो okay, he has come to a sister. उसले संसारको सबै मान्छेलाई डिक्टेट गर्यो And he has dictated all the people in the world. तर तपाईँ दिदी बहिनीकोमा आयो एउटा But one comes to a sister. नानीले न्याक गरे तपाईँलाई न्याङ न्याङ गर्यो A sister is always scratching you, नानीले nagging you. नानीले Or the child is nagging onto you. टप्पै रिसाएन And you are not angry. खाना घोप्ट्यो And the food has fallen over. बुढा रिसायो बुढी रिसाउँदैन And the husband is angry, but the wife is not. त्यो मङ्गनीको कुरा भनिदिनुहोस् न भनेर भने शैतानले राम्रो प्रकारले And Satan really beautifully says, tell the story about someone is getting now betrothed. अनि काठमाडौँमा के हुँदैछ भन्दै भन्दै भन्दैछ भित्रबाट And from inside he's telling you to say, like, tell the story about what's happening in त्यो Kathmandu. दिदी त्यो सिस्टर हल्लिन मान्दैन But that sister is not moving. कसैको कुरा पनि गर्दैन He's not talking about anyone. नातिनीले कपाल त नमरिसाउँदैन And the grandchild is pulling the hair, but she's not angry. निकै साह्रो परिसक्यो It's so difficult. अनि उसले प्रभुलाई प्रार्थना गर्दैछ And she's praying unto God. प्रभु यस्तो घरमा दाल पनि घोप्ट्यो Lord, the dal has fallen. प्लेट पनि फुट्यो And the plate is broken. पर बुढाको गाडीको टायर पनि पम्चर भयो अरे And the tire is also punctured. सबैपट्टि ग्याङ अप टाइप And she's being, she has, शी हेज बिन ग्याङ्ड अप बाइ she's being, yes, शत्रुहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ पक्रिरहेको छ. अनि ऊ त्यो एकदम टाइट स्पटमा छ And she is in a tight spot. सी आस्क्स फर द ग्रेस अनि अनुग्रहको मागिरहेको छ उसले. प्रभु म यहाँ रिसाउन चाहदिनँ Lord, I do not want to be angry here. म यहाँ झर्को पनि मान्न चाहदिनँ I do not want to be irritated here. गनगन गर्न पनि चाहदिनँ I do not want to murmur म here. कसैको कुरा गर्न पनि चाहदिनँ I don't want to talk about प्रभु anyone. मलाई विजय जीवन Lord, give me the victorious life. बाइबलले भन्छ Bible says 7वटा सहर कब्जा गर्ने मान्छे भन्दा पनि त्यो दिदी शक्तिशाली हो that sister is powerful and stronger than someone who's able to prevail and be victorious over 7 cities. हितोपदेशको किताब 16 अध्यायमा पढाउँछ In Proverbs chapter 17, 16 chapter 16. अब त्यति पढेर हामी बन्द पनि गर्छौँ And so, reading this, we will also conclude. 16 को 32 पद Chapter 16, verse 32. लु पढौँ ल हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा यता हेर्नुहोस् त So please pay attention. जो मान्छेले चाहिँ ट्याप्पै पाप गर्न चाहँदैन नदेखिन शैतान आउँदाखेरि ट्याप्पै ट्याप्पै हल्लिन चाहँदैन त्यो चाहिँ शक्तिशाली दिदीबहिनी दाजुभाइ And so, a brother, sister, who, when the Satan comes, does not sin, they are mighty. र तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि शत्रुले कसरी आक्रमण गर्छ थाहा हुनुपर्छ But before that, you need to understand how Satan attacks, चेस खेलेको जस्तै हो like playing a chess. चेस खेल्दाखेरि चुपचाप लागेर वाच गर्छ And so, when you're playing chess, you are silently watching. एउटाले गोटी मुभ गर्छ One will move with the chess, झट्टै गोटी मुभ गर्दैन अर्कोले and the others will not quickly make the move. 15 मिनटसम्म पर्खिन्छ They will wait for another 15 minutes, फेरि गोटी चलाउँछ and they will make the move. त्यसले गर्दा होल डे होल नाइट तपाईँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले शैतानको स्ट्रेटेजी चाल पाउनु भयो र शैतानलाई यस प्रकारले जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई
यस प्रभु आई एम अन द राइट पाथ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। And so if you are actively 24 hours looking into this and be able to be victorious over Satan, then you are able to say, yes, Lord, I am on the right path. त्यसो भएन भने चाहिँ If not, शैतानले भन्छ Satan says, 10 वटा मात्रै के गीत गाउँछौ 50 वटा गाऊ। why only 10 songs? Sing 50 songs. अरे 10 सङ्ग्स मात्रै किन दिन्छौ 50 सङ्ग्स देऊ। Why only 10%? Give 50%. पैसा दिनु पनि छोडिदिन्छ उसले। And so you will even start not giving offering. फ्यामिली प्रेयर गर्नु पनि दिन्छ। You will allow family prayer. कटेज मिटिङ गर्नु पनि दिन्छ। You will allow cottage meeting कटेज fellowship. मिटिङमा यसो भन्छ And in the cottage meeting you will say, चिकन मात्रै पकाउने it's only chicken. पर्क पनि बनाउन हो। Make pork as well. अनि चिकन पाक्दा पाक्दै And as the chicken is cooking, पर्क ल्याउने मान्छे ढिलो गर्छ। and someone who is bringing pork becomes उता late, चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। and something happens like this अनि पाहुना there, आउन थाल्छ। and the guests start coming, पर्क आइपुगेकै छैन। and the pork hasn't arrived yet. अनि त्यहाँनिर यो घरको बुढोलाई लडाइन्छ म भन्छ। And so I'll make this husband fall down. अनि कसरी पछारिन्छ? And how he will fall? यो केटालाई त पढाउनु हुँदैन यो त लट्ठ हो म त झ्वाक चलेर आउँछ कोही बेला। I'm so angry. I should not have sent this boy. झ्वाक चलेर आउँछ। I'm furious. अनि रिसाकोलाई लट्ठ भन्छ उसले। And so in his anger he says that he is डफर so he's a duffer. So he's a duffer. लट्ठ भन्नु राम्रो हो। Is it त्यो good? चिकन लिनु जाने मान्छेलाई Is it good पर्क word? लिनु जाने मान्छेलाई Is a good word to use for that person who is going to get pork? त्यसलाई सिधा लट्ठ भने कस्तो हुन्छ? And so if we say he's a dumb person, मैले यहाँ पुलपिटमा कसैलाई लट्ठ भने कस्तो हुन्छ? if I say someone who is dumb from here, what त्यसले happens? गर्दा यत्रो ठुलो कटेज मिटिङ भयो। And so this is a big fellowship that is going चिकन on. पनि पाक्यो, Chicken is cooked खिर पनि पाक्यो, and the rice is cooked. तर खिर र चिकनमा एक एकवटा लिजर्ड हाल्दियो, मरेको लिजर्ड। But if we put the dead lizard in those food, एक एकवटा मरेको लिजर्ड हाल्दियो। imagine you put the dead lizard there, लिजर्डको नाम चाहिँ लट्ठ। and the name of the lizard is a dumb, त्यतिमै सक्यो। and that is enough. त्यसरी पछार्छ। And so that is how it will make fall. त्यसले घरमा चिया पनि नपकाऊ, खिर पनि नपकाऊ, भात पनि नपकाऊ, पर्क पनि नपकाऊ, तर गनगन नगर। And so do not cook anything, but do not have murmur. चिया र कफी मात्रै देऊ अथवा बिस्किट देऊ, तर डिस्कस डिबेट नहोस् त्यहाँ। And you might be able to offer only tea, coffee, and biscuits, but there may not be any discussions or debates. त्यसलाई नयाँ करारको शत्रुलाई लडाउने तरिका भन्छ। So that is the way in the New Testament, the New Covenant, to make the enemy fall. अब भरेदेखि घरमा गएर टेस्ट गर्नुहोस्। And so go home and test this later on हेर्नुहोस् इरी आउँछ कि आउँदैन। and see if the eerie will come to you or not. त्यसले गर्दा अब मैले समयभन्दा ज्यादा लिएँ। And so I've taken slightly more time. हामी यतिमै राख्छौँ। I'll leave it here. आउने दिनमा प्रभुको इच्छा अनुसार हेर्दै जाउँ। In the coming time, according to the will of God, we'll see. जय मसीह। So we'll see.